नमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं सिंहतीं कामलाङ्गे नष्टैकाङ्घ्रिं सरोजे शशि सकलधारां वल्लकीं वादयन्तीं कमलाराबद्धमाला नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युदिताउधा गौदृश्य सुस्ते ततो देवी विशद्धां सां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र सिंहे महति कांचने ते दृष्ट्वा तां समाधातुम् उद्यमं चक्ररुद्यता आकृष्ट चापाशीधरा तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मसीवर्णं भूतदा भ्रुकुटिकुटिला तस्या ललाटपलका द्रुतं काली करालवदना विनिष्क्रान्ता सिपासिनी विचित्रखण्डवाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिन्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षयद्धद्बलम् पाशनिग्रहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिच्छेपवारणाम् तथैव योधं तुर्गे यथं सारथी नासः निक्षिप्य वक्त्रे दशनैर्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमूर्षान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरे मुखेन जग्राहरुषा दशरैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्यच्चान्यान् अन्याश्चार्दयत् तथा अशिना निहता केचित् खड्वाङ्गटादिता जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राविहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विरुद्रावतां कालीं प्रतिभीषणाम् सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रेश मुण्डः क्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बहुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डं धावति गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाशिनाशिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपायत भूमौ सा खड्गा विहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमध्ये चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डो महापशुं युद्धे यज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषुर्वाच तौ आनीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तुमपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि।
ओम श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे ओम सप्तमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।